بعمل كل حاجه. يعني عملنا ده كتير، عملنا ده كتير يا صاحبي. انا هكسوها انا ارص لك عشان تاخدها هنا. صعب عملنا معنا مستثمر بعض ورا. No, just 1 minute. Regular rice? Can I take spicy and the white sauce on it? So the combination comes the lamb and the chicken. Regular. Sorry, I'm sorry. Oh, magic. Wow. One more please. Chicken. واحد مور تشيكن. one more chicken. انت بقى كملهم. Other side. Green sauce Adel. Green frog. Frog. Yusuf. Yeah. بدل ما عنده عمل How much? 900. One plate. $9, man. 9. عروس طريقة عندي اتنين اصفر. مصطفى فيها سبايس تاني؟ ايه؟ عندك كده السبايسي والميرو والسبايسي؟ عندي طبقين يلو والباقي كله سبايسي. لو عايز تخدم حد في اصحى معايا. كده تشيكن سبايس رايس يا حبيبي. عايز عليه نص نص يا chicken rice Egypt. Adel's famous.
वो बोल रहा हूँ गया ना जो नहीं आया आगे बढ़ गया इतनी सफेद लग रही है सफेद तो सफेद नहीं लग रही बहुत बड़ा एहसास है दुनिया में पूरा मेकअप हो जाएगा जब तुम आधे नहीं मैं पीछे चल गई थी क्योंकि बातें कर रहा है भाई आज भैया तो सही है बार बार करता हूँ خد يا حاج خد Yes, nice. Two lamb, no mix. Oh, that's good. White and hot waffle. Oh yeah, this is the famous one. This. ولا يستمع حلو. جيب لك حبة. Welcome to Adel.